महीना से ज़्यादा हो गए। पिछले 4 मई को रिज़ल्ट आया था। रिज़ल्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल के अंदर सियासी पार्टियां अभी तक मुस्तहकम नहीं हो पाई हैं। सियासी पार्टी से अगर हम बात करें ख़ास तौर से टीएमसी की, तो टीएमसी का जो जुड़वा फूल था अब वो धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो गया है। पार्टी की 4 मई 2026 को हार ज़रूर हुई, लेकिन इसके बाद लग रहा था कि पार्टी के जो 80 विधायक जीत कर आए हैं या पार्टी की जो ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता हैं, जो इसके नेता हैं, जो एक संगठन है, ये तमाम के तमाम लोग मजबूती के साथ खड़े रहेंगे ममता बनर्जी के साथ। क्यों? इसीलिए कि आगे आने वाला 2029 में लोकसभा का इलेक्शन भी है। लेकिन ये सिर्फ ख्वाब था। अभी 1 महीना ही हुए हैं, सत्ता परिवर्तन हुए। इस 1 महीने के अंदर टीएमसी के अंदर तोड़ फोड़ उसी तरह का हो गया है जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ किया था। आपको हम बता दें कि 80 से 81 विधायक टीएमसी से जीतकर वेस्ट बंगाल के अंदर आए थे, लेकिन अब अपोजिशन लीडर को लेकर के ममता बनर्जी की पार्टी टूट फूट का शिकार हो गई है। एक है रोबिरथ बनर्जी। इस व्यक्ति ने 50 से 60 विधायकों को तोड़कर अपना एक अलग दल बना लिया है और ममता बनर्जी के साथ बताया जा रहा है कि 8 से 10 ही अब एमएलए विधायक बचे हुए हैं। यानी पूरी पार्टी इनकी अब ख़त्म हो गई है और पार्टी अब दूसरे उन लोगों के कब्ज़े में चली गई है जो कि ममता बनर्जी से बगावत करके अलग अपना दल बना लिए। और इन लोगों ने अपना अपोजिशन लीडर होने का दावा भी स्पीकर को पेश किया और स्पीकर ने उसको कबूल भी कर लिया। बताया जा रहा था इलेक्शन के दौरान कि जिस तरह से प्रचार हो रहे हैं और सायुनी घोष जिस तरह से प्रचार कर रही हैं, यूँ लगता था कि जिसकी वजह से महुआ मोइत्रा या इस तरह से और जो बड़े बड़े नेता हैं जो पहले से पार्टी के अंदर हैं, वो लोग शायद नाराज़ हैं और वो लोग कुछ करेंगे, लेकिन यह हकीकत नहीं है। बल्कि अभी तो विधायक टूटे हैं। विधायक के बाद जो टीएमसी के पास 29 सांसद हैं, जो एमपीज़ हैं, उनमें से 20 के टूटने की भी खबर अंदर अंदर अब आने लगी है। लेकिन उन 20 सांसदों में जो सबसे ज़्यादा प्रचार कर रही थी सायुनी घोष, उनके बारे में भी अभी तक कुछ कहा नहीं जा रहा है। उन्होंने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि क्या वो टीएमसी के साथ बनी रहेंगी या वो उन 20 सांसदों के साथ पार्टी से बगावत कर जाएंगी जो 20 सांसद के आने वाले वक्त में पार्टी छोड़ने वाले हैं। लेकिन जिस सांसद के ऊपर सबसे ज़्यादा शक किया जा रहा था और जिसके बारे में लोग गुफ्तगू भी कर रहे थे कि जिस तरह सायुनी को पार्टी में बढ़ावा दिया गया है, महुआ मोइत्रा को साइडलाइन किया गया है, सांसद के अंदर भी ज़्यादा सायुनी बोलती हैं, महुआ मोइत्रा को उस तरह से बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है जिस तरह से 19 से 24 के बीच में बोला करती थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि महुआ मोइत्रा पार्टी से नाराज़ होकर कुछ और आगे कदम उठा लें। लेकिन कहा जाता है ना, जो पुराने लोग होते हैं वो वफ़ादार होते हैं। आज देख लीजिए, महुआ मोइत्रा ने पार्टी की इस सूरत हाल के ऊपर एक वीडियो जारी किया है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक मर्तबा आप लोग पहले सुन लीजिए और आपको अगर पसंद आए ये वीडियो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाने की कोशिश कीजिए। আসলে 15 বছর সরকারে থাকার পর অনেক চর্বি জমে গেছে। অনেক নেতাদের এখন মনে হচ্ছে যে বিরোধিতা আর আমাদের স্যুট করছে না। কে বিরোধী থাকবে, কে এখন পুলিশের সাথে লড়াই করতে হবে, ভিডিও আমার কথা শুনবে না, ওসি আমার কথা শুনবে না, কেন এই ঝামেলায় যাব? বিজেপির সাথে আতাত করে নি, নিজের লাইফটা খুব সুবিধা হয়ে যাবে, আমাদের পুলিশ থাকবে, আমাদের সিকিউরিটি থাকবে, আমরা ঘুরে বেড়াবো, আরাম করে যাব, এদিকেও খেলবো ওদিকেও খেলবো। বিজেপি বিরোধী ভোটের শক্তিতে জিতে এসেছি, কিন্তু ভোটে জিতে আসার পর এখন বিজেপির সাথে হাত মিলিয়ে আমরা এদিকেও খেলবো ওদিকেও খেলবো। শুনুন, মমতা ব্যানার্জি শূন্য থেকে শুরু করেছিল। আমি যখন এই পার্টিতে জয়েন করি, আমাদের মতো অনেকে যখন এই পার্টিতে জয়েন করে, তখন কোনোদিন জানতাম না সরকারে আসবো।
যখন করিমপুরে আমি ভোটে লড়তে যাই তখন কিন্তু লোকে বলেছিল শত্রু দিয়ে বাগ মারতে পাঠাচ্ছে তোমাকে মহুয়া। আমি গিয়ে লড়েছিলাম। 2024-এ যখন আমাকে পার্লামেন্ট থেকে এক্সপেল করলো তখন সারা দুনিয়া বলেছিল মহুয়া তুমি হারবে কৃষ্ণনগর থেকে, কিন্তু আমি জিতে এসেছিলাম। তাই লড়াইয়ের যদি মানসিকতা থাকে, বিজেপির বিরুদ্ধে যদি লড়াই করার জন্য ময়দানে নেমেছে, তাহলে ভয়ের কোনো জায়গা নেই। এখন সব নেতারা নিজের স্বার্থপরতার জন্য, এটা কেউ মানুষের জন্য ভাবছে না। মানুষ তো ভোট দিয়েছে 2,60,00,000 এগেনস্ট বিজেপি। তাহলে আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে কিভাবে বলছেন যে আমরাই আসল তৃণমূল? আসল তৃণমূল তো বিজেপি বিরোধী। কিভাবে সেটা হয়? আপনারা এখন নিজেকে ইডি থেকে বাঁচাবেন, নিজেকে সিবিআই থেকে বাঁচাবেন, নিজের সিকিউরিটি নিয়ে ঘুরতে চান, নিজের সুবিধা করে কাজ করতে চান। সবাই ভয় পেয়ে গেলে কিভাবে হবে? জো ডর গিয়া সমঝো মার গিয়া। তা যারা এখন ডরতে চান নিজের সুবিধার জন্য, দরজা খোলা যান। যারা কর্মীরা ফোন করছে, কর্মীরা বলছে নেতাদের কি হচ্ছে, আমি একটাই কথা কর্মীদের কাছে বলতে চাই, এই দল তৃণমূল কংগ্রেস দল কর্মীদের দল। মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে এটা কর্মীদের দল। যে কোনো নেতা যদি আজকে মনে করে বিজেপির সাথে আটাট করে নিজের সুবিধে করার জন্য সে কিছু করছে, তাকে সেই পথে হাঁটতে দিন। আমাদের ভালোবাসা, আমাদের আশীর্বাদ আপনাদের কাছে আছে, আপনাদের যা করার করে নিন। কিন্তু আমরা মমতা ব্যানার্জির সাথে আছি, আমরা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে এসেছি এবং বিজেপির শেষ থেকেই ছাড়বো। তাই কর্মীদের বলছি, আপনারা একদম উদ্বিগ্ন হবেন না। মমতাদি রয়েছে, আমরা রয়েছি, আমরা বিজেপি বিরোধী শক্তি, আমরা বিজেপি বিরোধী শক্তি থাকবো। যে যাবে যান, আরো যদি কারো যাবার থাকে তারাও যান। এটা গণতন্ত্র, দরজা খোলা আছে। আর যদি ঘোলা জলে কেউ এখন মাছ ধরে কর্মীদের আমন্ত্রণ জানায় যে এখানে আসেন ওখানে আসেন, আমি কর্মীদের বলছি যে তৃণমূল কংগ্রেস যথেষ্ট কর্মীদের পাশে থেকেছে। আমরা একসাথে লড়াইটা দিয়েছি, আমরা অনেক জয়লাভ করেছি এবং আগামী দিনেও আমরা ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাব। আপনারা ঠিক থাকেন, আপনারা সাথে থাকেন। মমতা ব্যানার্জি, আমরা সবাই আছি। যে যাবার যাক, দলের শুদ্ধিকরণ হোক, পরিষ্কার বোঝা যাক কে কোন দিকে আছে, বিজেপি বিরোধী না বিজেমূল। এই বলে শেষ করছি। কর্মীদেরকে আমার অনেক মামাটি মানুষের সেলাম এবং নমস্কার। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। থ্যাংক ইউ।